अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। खबरनामा का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह ताला उसको दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह ताला सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर उसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। साबिका वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। कांग्रेस ने इनकी खिदमत को फरामोश कर दिया, एमएलसी कविता का खिताब। पीवी नरसिम्हा राव की खिदमत नाकाबिले फरामोश। सीएम केसीआर ब्राह्मण समाज की तरक्की के लिए मुख्तलिफ खिदमत दे रहे हैं अंजाम। आरटीसी चेयरमैन रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन। मुल्क में हो रहे तशद्दुद के वाक़यात के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदर जमहूरिया को बज़रिए ज़िले कलेक्टर जमीयत उलमा सदर हाफिज अली खान की नुमाइंदगी। इस माह की 9 तारीख को रियासती वज़ीर केटीआर की जिले को आमद। IT हब, नैक सेंटर, जदीद बल्दी ऑफिस, मिनी टैंक बॉन्ड व दीगर तरक्याती कामों का करेंगे इफ्तिताह। MLA बीकाला गणेश गुप्ता। ब्रजवानी में महसूल होने वाली दरख्वास्तों को जल्द हल किया जाए। 103 शिकायतें हुई महसूल। IT हब में 10वीं फेल से लेकर आला तालीम हासिल करने वाले हर नौजवान के लिए मुलाजिमत के मौके, माजूरीन के लिए भी रोजगार के मौके शामिल। MLC के कविता। वोट हमारा बुनियादी दस्तूर हक यौम आज़ादी प्रोग्राम पूरे मंडलों में मनाया जाए। मकातिब के क़याम की फ़िक्र की जाए। सीरतुल नबी के प्रोग्राम में तरतीब दी जाए। शरी पंचायत को मज़मूम व फ़ाल बनाए। सिटी जमीयतुल उलमा की बात तश्कील दी जाए। जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद इजलास। बरोज़ इतवार क़ल्ब शहर में वाक़ मरकज़ी दफ्तर जमीयतुल उलमा पर जमीयत की जनरल बॉडी का अहम मशावरती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बतौर क़रारदाद ये मंजूर किया गया कि मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल को मंजूर नहीं करते हैं। मणिपुर, हरियाणा, मेवात और जयपुर मुंबई ट्रेन हादसात की सख्त मजम्मत करते हुए मजलूमों को इंसाफ का मुतालबा करते हैं। मसाजिद, मदारिस या किसी भी मज़ाहिब की मुक़द्दस किताब, शख्सियात और इबादत गाहों की तौहीन नाक़ाबिले बर्दाश्त। मुसलमान अपने ख़ानदानी निज़ात और आला मसाइल को शरई पंचायत से हल कराए। इन ख्यालात का इजहार जमीयतुल उलमा के ज़िले मशावरती इजलास में उलमा कराम ने किया। नेज़ कहा कि मुल्क व मिलत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिना कोशिश की जाएगी और जिस किस्म के हालात मुल्क में हो रहे हैं इस पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए अमन व अमान और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की बका व बरकरारी के लिए उलमा कराम मिंबर से कोशिश करेंगे और जमीयतुल उलमा अपने स्टेज से पैगाम अमन को आम करेगी। नेज़ जमीयतुल उलमा के इस्तेहकाम के लिए हर माह की पहली इतवार को ज़िले सतह पर मीटिंग होगी, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल होगा। नेज़ हर मंडल में 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा लहराया जाएगा, जिसमें सरकारी अफसरान और गैर मुस्लिम बिरादान को मदऊ करते हुए मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों बतौर ख़ास उलमा कराम की कुर्बानियों को वाज़ेह किया जाएगा। मुख्तलिफ मंडलों के ज़िम्मेदारान के अलावा शहर निज़ामाबाद के जुमला ओहदेदारान बमशमुल सदर मौलाना सैयद समीउल्लाह ने कहा कि मौजूदा हालात में मुसलमान बच्चों के दीन व ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकातिब दीनिया का क़याम को अहमियत दी जाए और मोहल्ला मोहल्ला गाँव मकातिब का जाल फैलाकर जुज़ वक्ती तौर पर इनकी अच्छी से अच्छी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम किया जाए। अलहाज मोहम्मद नसीरुद्दीन मोहम्मद अफजलुद्दीन ने अपने मुश्तरका खिताब में कहा कि आने वाले इंतख़ाबात में मुसलमान अपने वोट को सही इस्तेमाल करें
اور ہمارے اس بنیادی حق کا 100% استعمال ہونا ضروری ہے، جس کے لیے تمامی علماء اپنی مساجد سے شعور بیداری کرتے رہے۔ نیز مفتی رفیق ذاکر نے کہا کہ سیرت النبی کے مقابلے اسکولوں میں رکھے جائیں اور منڈل سطح پر اجلاس منعقد کر کے شہر میں ایک مرکزی جلسہ طے کیا جائے اور نئی نسل کو سیرت سے واقف کرایا جائے۔ مولانا احسان احمد قاسمی صدر سٹی جمعیت علماء نے تجویز دی کہ اسکولوں میں جمعیت علماء کا وفد پہنچ کر بچیوں کو یومیہ 1 گھنٹہ آزادی میں علماء کی قربانیوں پر لیکچر دینا چاہیے۔ اجلاس میں نندی پیٹ، بودھن، بھیمگل، ویلپور، کوٹگر، ایڑپلی، کنداکرتی، چندور، پیرکیٹ، پوچم پاڑ و دیگر موضوعات سے علماء کرام نے شرکت کی۔ مفتی رفیق ذاکر، حافظ تراب الدین، مولانا اسماعیل عارفی، مولانا عبدالحمید السائی، مولانا خالد بیگ، حافظ عبدالرشید، حافظ جلال، مولانا صابر مفتاحی، مفتی نظام الدین، مولانا انصار قاسمی، مولانا ارشد علی، مفتی شیخ محمود، مفتی انعام الحسن، مفتی ماجد اور عبدالقدیر، وسیم احمد خان، عنایت علی افروز کے علاوہ شہر کے ذمہ داران موجود تھے۔ اس موقع پر جنرل سیکریٹری مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی نے اجلاس میں کارگزاری پیش کرتے ہوئے آئندہ کے عزائم کا اظہار کیا اور کام کو بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دینے کی بات کہی۔ مولانا لائق احمد قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد شکر نگر کی دعا پر اجلاس کا اختتام عمل میں آیا۔ اسی طرح مساجد، مدارس اور کسی بھی مذہب کی عبادت گاہوں اور شخصیات یا مقدس کتابوں کی توہین کی بھی یہ اجلاس مذمت کرتا ہے۔ اسی طرح 2 چیزیں متفقہ طور پر یہاں پر یہ منظور ہیں کہ اپنے آئینی اور خاندانی اور معاشرتی مسائل کے لیے تمام منڈل کے ذمہ دار بلکہ پورے ملک کے مسلمان اپنے ان مسائل کو شرعی پنچایت یا محکمہ شریعہ یا دارالقضاء سے رجوع ہو کر حل کروائیں۔ اسی طرح ہمارا آج کا یہ اجلاس بحکم صدر یہ بات طے کرتا ہے کہ ہر مہینے کی پہلی اتوار کو پورے منڈلوں کا یہاں پر مشاورتی اجلاس عمل میں آئے گا۔ یہ آج کا ایک پہلا اجلاس ہو چکا ہے۔ آنے والی اتوار یعنی کہ ستمبر کی پہلی اتوار کو آپ تمام حضرات کو یہاں پر پھر جمع ہونا ہے اور یہ 1 مہینے کی کارگزاری آپ حضرات کو یہاں پر پیش کرنا ہے۔ ڈاکٹر محمد عبدالقوی، اسسٹنٹ پروفیسر و چیئرمین بورڈ آف اسٹڈی شعبہ اردو تلنگانہ یونیورسٹی کو اردو اکیڈمی تلنگانہ کا یونیورسٹی شعبے میں بیسٹ ٹیچر ایوارڈ۔ معروف نوجوان ڈاکٹر محمد عبدالقوی، اسسٹنٹ پروفیسر و چیئرمین بورڈ آف اسٹڈیز شعبہ اردو تلنگانہ یونیورسٹی کو یونیورسٹیز کے زمرے میں ان کی شعبہ درس و تدریس میں بہترین نمایاں خدمات پر بیسٹ اردو ٹیچر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی محکمہ اخلاقی بہبود حکومت تلنگانہ کی جانب سے 7 اگست اتوار کی دوپہر سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی آڈیٹوریم، اردو مسکین خلوت، حیدرآباد میں منعقد کردہ تقریب میں یہ ایوارڈ صدر ریاستی اردو اکیڈمی جناب خواجہ محمد مجیب الدین، چیئرمین اخلاقی کمیشن جناب طارق انصاری، چیئرمین اخلاقی مالیاتی کمیشن جناب اسحاق امتیاز اور ڈائریکٹر و سیکریٹری اردو اکیڈمی جناب شفیع اللہ EFS کے ہاتھوں ڈاکٹر محمد عبدالقوی، اسسٹنٹ پروفیسر و چیئرمین بورڈ آف اسٹڈیز شعبہ اردو تلنگانہ یونیورسٹی کو سال برائے 2019-20 کے تحت یونیورسٹی زمرے میں درس و تدریس کے شعبے گراں قدر تعلیمی خدمات پر بہترین اردو اساتذہ ایوارڈ دیا اور معزز مہمانان نے ان کی گلپوشی و شالپوشی کے ساتھ توصیف نامہ و مومنٹو کے ذریعے تہنیت پیش کی۔ دوران گلپوشی چیئرمین اخلاقی کمیشن جناب طارق انصاری نے ڈاکٹر عبدالقوی کی تعلیمی میدان میں فرض شناسی کی ستائش کی، جس پر مہمانان نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہیں اس بات کا تذکرہ بیجا نہ ہوگا کہ ڈاکٹر محمد عبدالقوی گزشتہ 1 دہے سے عرصے سے شعبہ اردو تلنگانہ یونیورسٹی کے علاوہ مادر جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں بھی 4 سالوں تک درس و تدریس کے شعبے میں اپنی بہترین خدمات انجام دے چکے۔ وہ دوران طالب علم بحیثیت ریسرچ اسکالر 2 دفعہ لندن، انگلینڈ کا دورہ کیا اور لندن میں قیام کے دوران وہ اردو ٹائمز اخبار سے وابستہ رہتے ہوئے اپنے PhD کے مقالہ کی تکمیل کی، جو ان کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ موصوف کی 2 کتابیں مغربی دنیا کے اردو اخبارات و رسائل کی علمی و ادبی خدمات اور عبدالماجد دریابادی بحیثیت صحافی بھی منظر عام پر آ چکے اور مختلف یونیورسٹیز کی نصابی کتابوں میں ان کی
اسباق بھی کے علاوہ ادبی رسائل میں بھی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں سال گزشتہ تلنگانہ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے ان کو تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ تفویض کردہ مختلف ایڈمنسٹریٹو عہدوں پر فائز ہوتے ہوئے اپنی انتظامی صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ پیش کرنے پر ڈاکٹر محمد عبدالقوی کو یونیورسٹی بیسٹ امپلائی ایوارڈ بھی عطا کیا گیا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھی بے محل نہ ہوگا کہ ڈاکٹر عبدالقوی تلنگانہ یونیورسٹی میں اپنے تقرر کے بعد سے ہی مختلف انتظامی عہدوں جیسے پبلک ریلیشن آفس، یونیورسٹی چیف وارڈن میسز، یونیورسٹی چیف وارڈن میس اینڈ ہاسٹلز، ایڈیشنل کنٹرولر آف ایگزامینیشن، ڈائریکٹر اسپورٹس و گیمز، یوتھ ویلفیئر آفیسر جیسے عہدوں پر اپنی خدمات کو بحسن خوبی انجام دیتے ہوئے اپنی منفرد شناخت بنائی اور اپنی بہترین تعلیمی و انتظامی کارکردگی کا لوہا منوایا۔ طلباء و طالبات میں بے حد مقبول ہے۔ ڈاکٹر عبدالقوی شہر نظام آباد کے معروف اسپورٹس پرسن و فٹ بال کھلاڑی محمد عبدالباری صاحب مرحوم محکمہ ٹریزری اکاؤنٹس کے فرزند اور محمد عبدالباقی صاحب مرحوم سب ٹریزری آفیسر بھولانگ نظام آباد کے پوتے نبیرہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقوی کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ دیے جانے پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے یونیورسٹی رجسٹرار پروفیسر یادگیری صدر شعبہ اردو ڈاکٹر گل رانا، ڈاکٹر محمد موسیٰ اقبال کے علاوہ دیگر اساتذہ کرام اور طلباء و طالبات کے علاوہ نان ٹیچنگ اسٹاف نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر عبدالقوی نے انہیں بیسٹ ٹیچر ایوارڈ دیے جانے پر صدر اردو اکیڈمی خواجہ محمد مجیب الدین صاحب اور ذمہ داران اکیڈمی سے اظہار تشکر کیا۔ انقلابی گلوکار غدر کا دیہانت، تلنگانہ ایک عظیم عوامی شاعر سے محروم، KCR کا خراج۔ انقلابی گلوکار و سابق نیکسلائٹ غدر کا آج دیہانت ہو گیا۔ ان کی عمر 77 برس تھی۔ غدر اپنے اصل نام جی وٹھل راؤ سے زیادہ غدر کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا شہر کے خانگی دواخانے میں علاج چل رہا تھا جہاں انہوں نے آخری سانس لی۔ غدر ابتدا میں نیکسلائٹ سے وابستہ رہے تھے۔ وہ 1980 کی دہائی میں روپوش رہے تھے اور CPI-ML کے رکن بنے۔ وہ بعد میں انقلابی گیت گانے لگے تھے۔ تلنگانہ تحریک کے دوران غدر نے علیحدہ تلنگانہ ریاست کی حمایت کی تھی اور 2017 میں انہوں نے ماؤسٹوں سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے تھے، حالانکہ وہ 2010 سے ماؤسٹوں میں سرگرم نہیں رہ گئے تھے۔ غدر ہمیشہ انتخابات کی مخالفت کرتے رہے لیکن 2018 میں انہوں نے پہلی مرتبہ ووٹ دیا تھا۔ انہوں نے گزشتہ مہینے نئی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان بھی کیا تھا۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ موجودہ اسمبلی انتخابات میں مقابلہ بھی کریں گے۔ قبل ازیں انہوں نے کانگریس کی تائید کا بھی اعلان کیا تھا اور حالیہ دکھتوں میں وہ KA پال کے پرجا شانتی پارٹی سے بھی وابستہ ہوئے تھے۔ اس دوران چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے انقلابی گلوکار غدر کے دیہانت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ اپنے انقلابی گیتوں کے ذریعے غدر نے تلنگانہ کے گیتوں کو شہرت بخشی تھی اور انہوں نے تلنگانہ ریاست کے نظریے کو تحریک کے دوران سارے علاقے میں پھیلانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ انہوں نے غمزدہ افراد خاندان سے تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ایک بڑے عوامی شاعر سے محروم ہو گیا ہے۔ غدر کی نعش کو عوامی مشاہدے کے لیے لال بہادر اسٹیڈیم میں رکھا گیا ہے۔ نعش کے اسٹیڈیم منتقل کیے جانے کے بعد کانگریس قائدین نے وہاں پہنچ کر آخری دیدار کیا۔ ان میں صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی دوسرے قائدین بھی شامل تھے۔ کانگریس قائدین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ غدر کی آخری رسومات سرکاری اعزازات کے ساتھ انجام دی جائیں۔ سال 2045 کے بعد موت اختیار ہو جائے گی، مرض کینسر کا خاتمہ ہوگا، سائنسدانوں کا دعویٰ۔ مستقبل قریب میں موت کی موت واقع ہو جائے گی۔ سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ سال 2045 کے بعد موت اختیاری ہو جائے گی۔ جینیاتی سائنس پر تحقیق کروانے والے 2 سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آئندہ 27 برسوں کے دوران موت اختیاری ہو جائے گی اور پیرانہ سالی کے سبب ہونے والے مسائل اور کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے عمر کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ان سائنسدانوں نے بتایا کہ 2045 تک اس بات کو یقینی بنانے میں سائنس کامیاب ہو جائے گی اور اموات کو روکا جا سکے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جوس لوئس کوڈیرو اور ڈیوٹ ووڈ نامی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ 10 برسوں میں کینسر کی بیماری ختم ہو جائے گی اور آئندہ 27 برسوں کے دوران سائنسی جینیاتی ترقی کے ذریعے موت کو شکست دی جا سکے گی۔ ان سائنسدانوں کے مطابق ابتدا میں موت کو شکست دینا انتہائی مہنگا ہوگا جبکہ بتدریج اس کی قیمت میں گراوٹ ریکارڈ کی جانے لگے گی اور ایک اسمارٹ فون کی قیمت کی طرح زندگی کی قیمت ہو جائے گی اور موت سے بچا جا سکے گا۔ اموات کے سلسلے میں ان محققین کا کہنا ہے کہ 2045 کے بعد جب یہ عام
عام ہو جائے گا تو ایسی صورت میں صرف حادثاتی اموات واقع ہوں گی، جبکہ قدرتی اموات سے محفوظ رہنے کی ٹیکنیک انسان کے اختیار میں ہوگی۔ تحقیق کے سلسلے میں کیے گئے دعوے میں کہا گیا ہے کہ پیرانہ سالی کے سبب ہونے والے امراض اور اعضائے رئیسہ کی کمزوری کو دور کرتے ہوئے انسانی زندگی کو بچایا جائے گا اور اسے مرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے اس دعوے کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ انسانی اموات کو روکنے میں ایک بڑی کامیابی ہوگا اور اس کے بعد کے جو حالات ہوں گے ان حالات میں اموات محض حادثاتی ہو کر رہ جائے گی۔ پیرانہ سالی کے امراض سے محفوظ رہنے کے لیے جو علاج روشناس کروایا جائے گا وہ بازار میں پائے جانے والی مسابقت کے سبب تیزی کے ساتھ کم ہونے لگے گا اور گراوٹ کے نتیجے میں ہر کوئی اس علاج کی قیمت کو برداشت کرنے کا متحمل ہو جائے گا۔ مجھے آئندہ اسمبلی سے باہر رکھا جائے گا، راجہ سنگھ۔ گھر والے اور باہر والے سبھی مجھے ایوان میں دیکھنا نہیں چاہتے، رکن اسمبلی کا ایوان میں بیان۔ ملون راجہ سنگھ نے اسمبلی میں اپنے آخری خطاب میں یہ واضح کر دیا کہ وہ شاید آئندہ اسمبلی میں نہیں ہوں گے، بلکہ یقینی طور پر انہیں آئندہ اسمبلی میں نہیں رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گھر والے اور باہر والے دونوں نہیں چاہتے کہ وہ آئندہ اسمبلی کا حصہ رہے۔ ذرائع کے مطابق راجہ سنگھ حلقہ ظہیر آباد سے بی جے پی ٹکٹ پر مقابلے کے خواہاں ہیں اور اگر انہیں ٹکٹ نہیں دیا جاتا ہے تو وہ حلقہ لوک سبھا حیدرآباد سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ راجہ سنگھ کی سرگرمیوں اور طرز عمل سے پارٹی کے کئی قائدین ناراض ہیں اور موجودہ ریاستی صدر و مرکزی وزیر کشن ریڈی بھی راجہ سنگھ کو پسند نہیں کرتے اور نہ ان کی سرگرمیوں سے خوش ہے۔ اسی لیے شاید راجہ سنگھ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں ٹکٹ نہیں دیا جائے گا اور نہ پارٹی کے سرکردہ قائدین انہیں حلقہ لوک سبھا ظہیر آباد سے ٹکٹ کی حمایت کریں گے۔ اسی لیے وہ اپنے طور پر شہر میں اپنی نفرت انگیز مہم کی بنیاد پر لوک سبھا حیدرآباد سے مقابلے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ راجہ سنگھ یا ان کے حامیوں کی جانب سے حیدرآباد سے مقابلے کی تیاریاں کی جا رہی تو بی جے پی انہیں مقابلے سے روکنے ظہیر آباد کا ٹکٹ فراہم کرے گی۔ اسی لیے وہ یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بی جے پی سے ان کی معطلی برخاست نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی انہیں آئندہ اسمبلی انتخابات میں ٹکٹ ملنے کی توقع ہے۔ راجہ سنگھ کے متعدد مرتبہ اشتعال انگیزی اور فرقہ وارانہ منافرت کی کوششوں کے نتیجے میں شہر میں کشیدہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے اطراف کٹر پسند نوجوانوں کا حلقہ رکھتے ہیں جن کی انہیں تائید حاصل ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن ریاستی بی جے پی ان کی تقاریر اور بے لگام حرکتوں سے عاجز ان سے دوری بنائے رکھنے کو ترجیح دے رہی ہیں، جبکہ بعض قائدین ان کی نفرت کی سیاست کے ذریعے تلنگانہ میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافے کے حق میں ہیں۔ راجہ سنگھ کے ایوان میں کی گئی آخری تقریر میں اس نے کسی کا نام لیے بغیر یہ کہا ہے کہ اسے اندرونی اور بیرونی دونوں ہی دشمنوں کا مقابلہ ہے، اسی لیے یقینی طور پر وہ آئندہ اسمبلی میں نہیں ہوں گے۔ یہ جو ودھان سبھا ادھیکشا آج آپ کے آشیرواد سے جتنے لوگوں کو بولنے کا اوسر مل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں آنے والے چناؤ میں یہاں سے آنے والی ودھان سبھا میں کون یہاں رہے گا کون نہیں رہے گا پتہ نہیں ادھیکشا۔ مجھے وشواس ہے کہ میں نہیں رہوں گا، مجھے وشواس ہے کہ میں نہیں رہوں گا، کیونکہ باہر والے بھی اور گھر والے بھی سبھی لوگ چاہتے کہ میں ودھان سبھا میں نہ رہوں، لیکن میں آپ کے مادھیم سے مکھیہ منتری سے یہ نویدن کرنا چاہوں گا کہ میں رہوں یا نہ رہوں، میرے دھلپیٹ کی جنتا کے اوپر آپ کا آشیرواد رہنا چاہیے ادھیکشا۔ سپریم کورٹ سے ملی راحت کے بعد راہل گاندھی کی رکنیت بحال، 137 دن بعد پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے، کانگریس کا زبردست جشن۔ سپریم کورٹ کی جانب سے 2019 کے مجرمانہ ہتک عزت کے مقدمے میں ان کی سزا کو روکنے کے چند دن بعد کانگریس رہنما راہل گاندھی کی پارلیمانی رکنیت بحال کر دی گئی ہے۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن پڑھا گیا ہے کہ راہل گاندھی کی لوک سبھا رکن پارلیمنٹ کے طور پر نااہلی کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ راہل گاندھی 137 دن بعد پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے ہیں۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے سپریم کورٹ کے حکم پر آج صبح ہی راہل کی پارلیمنٹ کی رکنیت بحال کر دی۔ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے پر راہل گاندھی نے سب سے پہلے مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھول چڑھائے، اس کے بعد وہ پارلیمنٹ کے اندر چلے گئے۔ راہل گاندھی ابھی بھی لوک سبھا میں اپنی کرسی پر بیٹھے تھے کہ 5 منٹ بعد ایوان کی کارروائی 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ جب راہل گاندھی پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پر پہنچے، اپوزیشن اتحاد انڈیا کے ارکان پارلیمنٹ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اراکین پارلیمنٹ نے راہل گاندھی تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں کے نعرے لگائے۔ مودی سرنیم ہتک عزت کیس میں 23 مارچ کو راہل کو نچلی عدالت نے 2 سال کی سزا سنائی تھی۔ اس کے 24 گھنٹے کے اندر 24 مارچ کو ایم پی چلے گئے تھے۔ اس کے بعد گجرات ہائی کورٹ نے بھی سزا کو برقرار رکھا تھا۔ راہل گاندھی نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی۔ 134 دن کے
के बाद 4 अगस्त को अदालत ने इस मामले में राहुल की सजा पर रोक लगा दी। 15 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के फौरन बाद कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और राहुल गांधी की रुकनीत बहाल करने पर जोर दिया। स्पीकर ने रंजन चौधरी से कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट से हुक्म मिलने के बाद ही इस पर फैसला करेंगे। 5 अगस्त को हफ्ते को अधीर रंजन ने छुट्टी की वजह से लोकसभा सेक्रेटरीट को डाक के जरिए कागजात भेजे। अधीर रंजन ने बताया कि एक अंडर सेक्रेटरी ने कागजात वसूल की और इन पर दस्तखत किए, लेकिन इन पर मोहर नहीं लगाई। 7 अगस्त जो लोकसभा सेक्रेटरीट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के हुक्म के मुताबिक राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से इनकी पार्लियामेंट की रुकनीत बहाल हो रही है। जैसे ही राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनीत बहाल होगी, कांग्रेस ने तकरीबन 10 मिनट के अंदर 2 ट्वीट्स किए। पहले ट्वीट में पार्लियामेंट की रुकनीत बहाली का नोटिफिकेशन शेयर करते हुए पार्टी ने लिखा कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। एक और ट्वीट में अधीर रंजन को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को मिठाई खिलाते हुए देखा गया। पार्टी ने अपना वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनीत बहाल कर दी गई है, ये सच्चाई की जीत है, हिंदुस्तान के लोगों की जीत है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर को राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत की बहाली का खैर मकदम करते हुए रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि इससे हिंदुस्तान के लोगों को खास तौर पर वायन पार्लिमानी हल्के के लोगों को राहत मिली है। खड़गे ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनीत बहाल करने का फैसला खुशाइन कदम है। इस कदम से हिंदुस्तान के लोगों और खास तौर पर वायनाड के लोगों को राहत मिली है। बालगोंडा मंडल ज़राई ओहदेदारों ने किया बालगोंडा मंडल का दौरा व ज़राअत के मुख्तलिफ तरीक़ों से किसानों को करवाया वाकिफ़। मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर महेंद्र रेड्डी ने बालकोंडा मंडल के वेनलबी गांव में स्प्रे के तरीके से काश्त की गई धान की फसल की जांच की गई और इसके फ़वाइद से किसानों को वाकिफ़ कराया, जो इस तरह से नंबर 1, इस फैलाव के तरीके से एक फर्द एक दिन में 5 एकड़ तक बोई कर सकता है। इसी तरह मजदूरी के मसले से बचा जा सकता है। नंबर 2, पौधे लगाने के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये की सरमायाकारी कम की जा सकती है। नंबर 3, इस तरीके से काश्त किए गए धान की काश्त 7 से 10 दिन पहले की जाती है, जिससे पानी और वक्त की बचत होती है। नंबर 4, फैले हुए धान में जड़ी बूटियों के इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। जड़ी बूटियों से बचने के लिए पौधे लगाने के 15 दिन बाद और 30 दिन के बाद कुदरती खाद का स्प्रे करें। नंबर 5, किसानों ने बताया कि इस तरीके से काश्त किए गए धान की पैदावार में भी गुज़िश्ता साल इजाफा हुआ है। AEO निहारिका और किसानों ने शिरकत की। बीजेपी ने अमृत भारत तरक्याती तामीर 9 में 39.9 करोड़ रुपए के लागत से कामारेड्डी रेलवे स्टेशन को जदीद बनाने के लिए जश्न मनाया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से अमृत भारत की तामीर 9 के लिए आज जो रेलवे स्टेशन रखे गए थे, इनमें तेलंगाना के 21 रेलवे स्टेशनों के साथ साथ कामारेड्डी रेलवे स्टेशन का संगे बुनियाद रखने की मजाजी तकरीब के मौके पर बीजेपी के कायदीन ने रेलवे स्टेशन के सामने पटाखे जलाते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर बीजेपी की जिले सदर अरुणा तारा ने कहा कि बढ़ते हुए मौसमों के मुताबिक रेलवे स्टेशन को तरक्की देने के अज़्म के साथ रेलवे स्टेशनों के साथ साथ हवाई अड्डों को भी तरक्की देने की मोदी की दूरअंदेशी के साथ आज मोदी ने अमली तौर पर 27 में 508 रेलवे स्टेशन खोले हैं। तेलंगाना के 21 रेलवे स्टेशनों में समेत मुल्क भर की रियासतों ने कहा कि ये तेलंगाना की तरक्की के लिए बीजेपी के इखलास को जाहिर करता है। इन्होंने कहा कि महादर्शा इस प्रोग्राम के जरिए कामारेड्डी रेलवे स्टेशन पर आ रही है। इन्होंने कहा कि मना कामारेड्डी रेलवे स्टेशन के लिए हवाई अड्डे की तर्ज पर फंड्स फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म मोदी का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं और जदीद कारी में अच्छे मियार के मियारात है। इस मौके पर कामारेड्डी हल्का इंचार्ज और साबिक़ ZP चेयरमैन वेंकटा रमना रेड्डी ने कहा कि मोदी की क़यादत में 9 साल तक मरकजी हुकूमत ने बेहतरीन सहूलियात और जदीद ट्रेनों को तरजीह दी और वज़ीर आज़म मोदी तेलंगाना की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। यही वजह है कि 39 रेलवे स्टेशन महादशा में आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि आज 894 करोड़ से जदीद कारी के प्रोग्राम का संगे बुनियाद रखा गया। इन्होंने कहा कि कामारेड्डी के लोग खुशकिस्मत है कि इन्होंने हमारी जदीद कारी के लिए 39.9 करोड़ रुपए मुख्तस किए। पहले मरहले में कामारेड्डी रेलवे स्टेशन, इन्होंने कहा कि रेलवे मुसाफिरों को मियार के हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी। ఈ తరం నిజంగా అదృష్టవంతులం. ఎందుకు అని అంటే గౌరవ భారతదేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు అందరికీ తెలిసిందే. నిరాడంబరంగా ప్రజలకు అత్యంత దగ్గరగా పాలన ఉండాలని చెప్పి ప్రజలకు ఏదైతే అవసరమో క్రింది స్థాయి వ్యక్తికి, అంత్యోదయ వ్యక్తికి, బీదరికంలో ఉన్న చివరి వ్యక్తికి ఫలాలు అందాలనే ఉద్దేశం మీద భారతదేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాల్లో
రైల్వేది కూడా ఒక కార్యక్రమం. ఇన్ని సంవత్సరాలుగా చూస్తున్నాం, రైల్వే లైన్లను పొడిగించడం కానీ రైల్వే బడ్జెట్ని. हिंदुस्तान और तेलंगाना का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी इंसाफ के मुंतज़िर मरकज़ी और रियासती हुकूमतों का खिलाड़ियों के साथ सौतेला रवैया. सैयद कैसर. मरकजी और रियासती हुकूमतें स्पोर्ट्स शोबा और खिलाड़ियों के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी कर रही हैं. स्पोर्ट्स में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है. मोहम्मद इलियास बाबर द्रोणाचार्य एडिडास गोल्डन शूज अवार्ड याफ्ता है. इन्होंने एशियन गेम्स में हिंदुस्तान को 19 गोल्ड मेडल जिताए हैं, अहम रोल अदा किया. आज इनकी अहलिया बेसहारा है. इसी तरह बॉक्सिंग में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले निखत जरीन और हुसामुद्दीन भी हुकूमत की नाइंसाफ़ी का शिकार है. सैयद कैसर कायद कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया. इन्होंने कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता गोल्ड मेडल बॉक्सर निखत जरीन को GOMS नंबर 131 स्पोर्ट्स 2022 131 बतारीख 22 नवंबर 2022 को जियो नंबर 74 के तहत DSP की मुलाजिमत पर मामूर किया गया था, लेकिन हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आज तक निखत जरीन को ड्यूटी पर रुजू होने के अहकामात जारी नहीं किए जा रहे. बॉक्सिंग में ही हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले हुसामुद्दीन को भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आज तक ना ही अराजी मुख्तस की गई और ना ही कोई सरकारी मराद मुख्तस की गई है. सैयद कैसर ने मरकजी और रियासती हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि स्पोर्ट्स और खिलाड़ियों के लिए सिर्फ ऐलानात के बजाय अमली इक़दामात करें. इंतखाबात में मरकजी और BJP हुकूमत को सबक सिखाते हुए इख्तिदार से बेदखल करने की अवाम से अपील की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइनॉरिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद ईसा, सिटी सदर एजाज, कांग्रेस पार्टी सिटी जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद. आज हिंदुस्तान में अगर तेलंगाना का नाम रोशन हो रहा है तो वो बॉक्सिंग चैंपियंस हुसामुद्दीन निखत जरीन का नाम से सारे हिंदुस्तान में या सारे ग्लोब के अंदर नाम रोशन हो रहा है. लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट, KCR गवर्नमेंट निखत जरीन के साथ हुसामुद्दीन के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, क्योंकि ये लोग माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं. ये देखा जा रहा है. हुसामुद्दीन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, और उसके साथ साथ निखत जरीन 2 वर्ल्ड चैंपियन, 2 बार गोल्ड वर्ल्ड चैंपियन. तो इस तरीके से खुले तौर पे जियो बताया गया, जियो दिया गया कि ये लोग, आप देख सकते हैं कि DSP के वास्ते उनको जियो दिया गया. 8 महीने हो चुका है, 8 महीने, लेकिन निखत जरीन को DSP का पोस्ट नहीं दिया गया, जबकि PV सिंधु को आंध्रा गवर्नमेंट कलेक्टर का पोस्ट देती है. तो ये कहाँ की ना इंसाफी है, कहाँ का इंसाफ है गवर्नमेंट का. एक खातून कलवा कविता मैडम, आप ये खातून है MLC निजामाबाद की, बार बार उनके वालिद को फिराया जा रहा है, सेक्रेटरीट को बुलाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि असेंबली सेशन में हम तुम्हारे को सैंक्शन करेंगे. मुल्क में एक के बाद एक मजहब की बुनियाद पर होने वाले फसादात व तशद्दुद के वाक़यात पर सदर जमहूरिया बेबाक कार्रवाई करे. ज़िला सदर जमीयतुल उलमा हाफिज़ लहीक खान ने ज़िला कलेक्टर से की नुमाइंदगी. आज जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से ज़िला कलेक्टर साहब के ज़रिए से सदर जमहूरिया हिंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर एक महजरनामा मेमोरेंडम रवाना किया गया, इस बात पर कि मेवात और हरियाणा में जो कुछ चल रहा है, जो फसादात और हिंसा हो रही है, उसकी रोकथाम की जाए. सदर जमहूरिया इसमें मुदाखलत करके वहाँ के हालात को पुरअमन बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया, और साथ ही साथ जो वहाँ पर कल्चर चल रहा है कि बेकसूरों को जेलों में डाला जा रहा है, और जो लोग फसादात में शरीक नहीं हैं, मुस्लिम बेकसूर नौजवानों को मुकदमात में डाला जा रहा है. उसके साथ साथ सबसे बदतरीन मिसाल जो कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं हुई, वो यहाँ पर हो रही है. वो ये कि बुलडोज़र कल्चर पहले यूपी में होता था, अब दूसरी जगह अब हरियाणा में भी मासूम और बेकसूर लोगों के घरों को बुलडोज़र के ज़रिए से ढाया जा रहा है. ये बुलडोज़र कल्चर हिंदुस्तान से ख़त्म होना चाहिए, जिसमें मासूम और बेकसूरों के घरों को जो कांग्रेस PV नरसिम्हा राव की खिदमत को भुलाने वाली धोखेबाज जमात CM KCR ने इनके अफराद ख़ानदान को ओहदा मुख्तलिफ मुकामात पर तकारीब के ज़रिए इनकी खिदमत को आम करने का सहरा सिर्फ BRS को जाता है. निज़ामाबाद में PV नरसिम्हा राव के मजस्मा की नकाब कशी तकरीब से MLC के कविता ने किया बयान.
आज शहर निजामाबाद के बोरगांव में साबिक़ा वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई तक़रीब में मुत्तहिदा ज़िला एमएलसी के कविता रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के अलावा पीवी नरसिम्हा राव की दुख्तर बीआरएस एमएलसी वानी देवी और पीवी प्रभाकर राव इस तक़रीब में शिरकत करते हुए ब्राह्मण वेलफेयर कमेटी की खिदमात की सताइश की और साबिक़ा वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की खिदमात की सताइश करते हुए इनको अवाम में आम करने के लिए बीआरएस हुकूमत की काविशों से वाकिफ करवाया और कहा कि जब कांग्रेस दौरे हुकूमत में मुल्क मुश्किल हालात में था उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव ही थे जिन्होंने मुल्क को उन हालात से वापस निकाला और आज उनकी ही खिदमात को कांग्रेस ने बुला दिया और सीएम केसीआर ने ही इनकी खिदमात को वापस अवाम में ले जाने के लिए मुख्तलिफ तकारीब और मुजस्सिमों का एहतमाम किया ताकि आने वाली नस्ल इससे वाकिफियत हासिल कर सके। మనందరం కూడా గర్వించాల్సినటువంటి అంశం. అదేవిధంగా కంప్యూటర్స్ గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చారు పివి నరసింహారావు గారు. సరే కంప్యూటర్ ఎవరైనా వాడడం పెద్ద విషయం కాదు, కానీ 65 ఏండ్ల తర్వాత వారికి 65 సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు అప్పుడే దేశంలో కొత్తగా కంప్యూటర్ వస్తే ఈ విషయం నాకు తెలియకపోతే ఈ కంప్యూటర్ ఎట్లా వాడాలో నాకు తెలియకపోతే నా దగ్గరకు వచ్చే యువ మిత్రులకు నేను రేపు కల్పించాల్సినటువంటి కొత్త అవకాశాలు నాకెట్లా అర్థమవుతాయని చెప్పి ఆయన తన పని కోసం తను 10 మందికి పనికి రావడం కోసం కంప్యూటర్ నేర్చుకున్నారు. అది గొప్పతనం. ఏదో కొత్త విద్య నేర్చుకోవాలని కాదు, నేను కొత్త విద్య నేర్చుకొని దీన్ని 10 మందికి ఎట్లా పనికొచ్చేటట్టు చేయాలని వారు కంప్యూటర్ నేర్చుకోవడం అంటే చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి అంశాలు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. నిజంగా ఎదుగుతున్నటువంటి నాయకులుగా కేవలం ఇవాళ ఎంపీలో ఎమ్మెల్యేలో కాదు, వారు పట్వారీ నుండి ప్రధానమంత్రికి ఎదిగింది. ఇక్కడ మన బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ అన్న కూడా అంతే, క్షేత్రస్థాయి నుండి పట్వారీగా ఉండి పోలీస్ పటేల్గా ఉండి ఇవాళ ఆర్టీసీ చైర్మన్ స్థాయికి ఎదిగింది. అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎంపీటీసీలు కావచ్చు, జెడ్పీటీసీలు కావచ్చు, అంగన్వాడీ మా అక్క చెల్లెలు చాలా మంది వచ్చారు, వాళ్ళు కావచ్చు. ఎవరిది కూడా చిన్న పని కాదు, ఎవరిది కూడా చిన్న పని కాదు. అందరికీ పాత్ర ఉంటుంది మనందరికీ సమాజంలో. దాన్ని సిన్సియర్గా చేసుకుంటూ పోతే ఖచ్చితంగా అవకాశాలు వస్తాయని. IT हब का मुत्तहिदा ज़िला MLC कविता MLAs ने किया दौरा। हर फर्द के लिए IT हब में मुलाजिमत मौजूद, आवाम इस्तेफादा हासिल करे। इस माह की 9 तारीख को IT हब के इफ्तिताह के मद्देनजर मुत्तहिदा जिला MLC के कविता, अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, रूरल एमएलए व TSRTC चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन ने IT हब का दौरा करते हुए तैयारियों का जायजा हासिल किया और नौजवानों से अपील की कि वो IT हब की खिदमात से इस्तिफादा हासिल करें। यहाँ पर 10th फेल से लेकर आला तालीम हासिल करने वाले हर एक फ़र्द के लिए मुलाजिमत के मौके है और टास्क की वेबसाइट पर जाकर आप इन मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। IT हब का क़याम का अहम मकसद सिर्फ और सिर्फ छोटे शहरों के नौजवानों को मुलाजिमत फ्राहम करना है, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से काफ़ी बड़े पैमाने पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ अवाम की फलाह के लिए खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। यहाँ पर माजूरीन के लिए भी खुसूसी मुलाजिमतें मुख्तस करने का इन्होंने इजहार किया। Particularly to the Tier 2, Tier 3 cities. Nizamabad being my own place and my constituency, I am very proud that IT Hub Center standing here is made with 50 crores of rupees, and we are also going to soon launch a second phase. We are very happy to tell you that we have filled up all the 650 seats that are available here. So these kids who are studying in Nizamabad will now be able to work from Nizamabad, which is what is true empowerment. We are very happy in a state like Telangana we are able to achieve this, and we want to further grow this and groom our kids to be able to work in the multinational companies. I truly hope that this will serve as a launch pad to our kids and give them confidence. So this is what we are thinking. प्रजावाणी का कामयाब इनेकाद 103 दरख्वास्तें महसूल अवामी शिकायतों को फिलफोर हल किया जाए, बल्दिया कमिश्नर मकरान। हर पीर की तरह रवां पीर भी प्रजावानी तकरीब का जिले कलेक्ट्रेट में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कुल 130 शिकायतें महसूल हुई, जिसको बल्दी कमिश्नर मंदा मकरान ने रात महसूल करते हुए शिकायतों की समाअत करते हुए अहदेदारों को हवाले किया और इन शिकायतों को जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत दी और कहा कि प्रजावानी अवामी मसाइल की समाअत करते हुए इनके मसाइल को हल करने के लिए ही मुनक़िद की जाती है, इससे अवाम इस्तिफादा हासिल करें। 9 अगस्त बरोज़ चारशंबे को निज़ामाबाद IT हब का KTR के हाथों इफ्तिताह। रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता की ज़ेरे सरपरस्ती निज़ामाबाद शहर में आलीशान IT हब की तामीर मुकम्मल होने के बाद एक हफ्ता कबल ही 765 बेरोजगार नौजवानों का IT हब में मुलाजिमत के लिए तकर्रुर अमल में आया। 9 अगस्त 2023 बरोज़ चारशंबे को रियासती वज़ीर KTR के हाथों IT हब का शानदार इफ्तिताह अमल में आने वाला है। रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता के ज़ेरे निगरानी IT हब के इफ्तिताही तकरीब के इंतजाम तेज़ी से जारी है। इख्तिताम से कब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।
साबिका वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। कांग्रेस ने इनकी खिदमत को फरामोश कर दिया। MLC कविता का खिताब। पीवी नरसिम्हा राव की खिदमत नाकाबिले फरामोश। CM KCR ब्राह्मण समाज की तरक्की के लिए मुख्तलिफ खिदमत दे रहे अंजाम। RTC चेयरमैन रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन। मुल्क में हो रहे तशद्दुद के वाक़यात के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदर जमहूरिया को बज़रिए ज़िले कलेक्टर जमीयत उलमा सदर हाफिज अली खान की नुमाइंदगी। इस माह की 9 तारीख को रियासती वज़ीर KTR की ज़िले को आमद। IT हब, नैक सेंटर, जदीद बल्दी ऑफिस, मिनी टैंक बॉन्ड व दीगर तरक्याती कामों का करेंगे इफ्तिताह। MLA बीकाला गणेश गुप्ता। प्रजावानी में महसूल होने वाली दरख्वास्तों को जल्द हल किया जाए। 103 शिकायतें हुई महसूल। IT हब में 10वीं फेल से लेकर आला तालीम हासिल करने वाले हर नौजवान के लिए मुलाजिमत के मौके, माजूरीन के लिए भी रोजगार के मौके शामिल। MLC के कविता। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।